हाय एवरीवन वेलकम टू माय चैनल मु तुम टुकुना सार आज आम षष्ठ श्रेणी संस्कृत बहिर द्वितीय पाठ पढ़ा पूर्वर आम व्यंजन वर्ण विषय शिखी आज आम द्वितीय पाठ अतिरिक्त वर्ण परिचय विषय आज आम शिखा चलतु पिले आम स्टार्ट करवा देखु देख पिले देखी पिले तुम बही बाम पटे देख लेफ्ट साइड रे देख ये कौन पिले अंग और कौन लगी ना अनुसार लगी हाँ ना नहीं अंग जदि आम ओडिया लिखले केमती लिखुଛୁ पिले अ अनुसार अंग ठीक से भाई ये लिखाई तेणु अंग लिखाई बुझीपार देख तापर देखिए पिले देख अह अरे कौन लगी पिले ये अरे विसर्ग लगी कौ चिन्ह विसर्ग चिन्ह तेणु आम अरे विसर्ग चिन्ह एम दौचु ओडिया अ विसर्ग अह है तापर पिले देखु देखु तुमको टेबुल दिखाई पिले देख देख अंग केमती लिखाई प्रथमे एमती नहीं गल एक नंबर दुई नंबर एमती नहीं गल तीन नंबर एमती मझे गारदेव आउ चार नंबर गारदेव उपर खंडरेखा देदेव पांच नंबर तापर अनुसार देदेव यहाँ है हूँ अनुसार 6 नंबर कलापर कौन गला आमर अंग आम पाइलु ठीक अच्छे ये टेबुल पिले तुम सेमती सब पूरण कर अभ्यास कर फल तुम अंग केमती लिखा हो जापर ठीक अच्छे तापर देख पिले कौन लिखाई अंग रे गोटे देख अंश है कौन दे अंश है अंश माने कौन कांध है अंश माने कौन कांध ठीक अच्छे तापर देख पिले ये कौन लिखाई अह है अह अहरे कौन दे शब्द हम कौन पाइलु विष्णु देख कौन लगी पिले विष्णु लिखाई है देख ये विसर्ग चिन्ह लगी विष्णु ठीक अच्छे ठीक से भाई देख और कौन लगी प्लेटे चंद्रबिंदु लगी कौन लगी रे चंद्रबिंदु देख ओडिया में लिखाई अ चंद्रबिंदु है ना ठीक अच्छे देख डाहाण पटे देखिए कौन लिखाई पिले ओंग ये कौन पिले ओंग ठीक अच्छे ये देख पे कौन पिले क्ष कौन ये क्ष है क्ष केमती लिखाई देख पिले सब तुमको प्रोसेस दे देख प्रथम केमती कर सब दे देख है प्रथम सॉरी पिले एमती गोटे गार नहीं जीवो तापर एमती करिकी एमती कर ऊपर खंडरेखा हो गला आमर कौन ना क्ष है तुम्हें ये प्रोसेस अनुसार कर देखाई 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर केमती कराई देख बोले है कर क्ष देख क्ष आम कौ शब्द पाइलु रक्षक रक्षक है क्षर कौन लिखाई रक्षक रक्षक माने कौन जी रक्षा करे है ना नहीं तापर देख कौन दे पिले देख गोटे भारत मानचित्र देछि भारत मानचित्र पिले देख ये अ देछि तुम सब जो चिन्ह देछि पिले ब्लैक देख देख ये टोपा टोपा गोटे जो दिखाई अ ठारू आरंभ कर क्ष पर्यंत सब पूरण कर लेखि लेखिकी है अ देछि ये कौन लिख आ लिख तापर हर्ष लिख तापर दीर्घई तापर हर्ष दीर्घ एम सब लिख है ओ दिखाई पिले इठू सब एमती लिख ठीक अच्छे इठू आरंभ कर सब एमती लिख है के जाए लिख पिले देख क्ष पर्यंत जो बिंदु गुड़ाक सब अच्छी ए बिंदु गुड़ाक सब तुम लिख अ ठारू आरंभ कर क्ष पर्यंत ह क्ष लिखाई ह पर्यंत लिख सब ठीक अच्छे है माने इठे क्ष लिखा पिले ये ह पर्यंत लिख है इठे ह पर्यंत सब लिख है तब देखो पिले हाँ तले देख सूचना अ ठारू क्ष पर्यंत वर्ण गुड़ी को जोग करूँ माने से भारत मानचित्र लिखिकी तुम जोग कर देख पिले आम पाइल गोटे कौन ना त्र
ଏଇଟା କ'ଣ ପିଲେ ତ୍ର ହେଲା। ତ୍ରଟା କେମିତି ଲେଖା ହେଇ ସବୁ ସିଏ ଦେଇଦେଇଛି ତୁମ ବହିରେ ପିଲେ, ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଲେଖିବ, ତୁମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେବ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ 1 ନମ୍ବରରେ ଏମିତି ନେଇଗଲା, 2 ନମ୍ବରରେ ଏମିତି ନେଇଗଲା, ତାପରେ 3 ନମ୍ବରରେ ଗୋଟେ ଗାର ଉପରେ ଖଣ୍ଡରେଖା ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ତ୍ର ହେଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ତ୍ର, ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲେ ଦେଖ ହେଲା। ତ୍ର ଟେବୁଲରେ ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ ହେଲା। ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ପାଇଲୁ ଆମେ କ'ଣ ନା ପତ୍ରମ୍, କ'ଣ ପିଲେ ପତ୍ରମ୍ ହେଲା। କ'ଣ ଲାଗିଛି ଏଠି ପ୍ରଫଳ ଲାଗିଛି ହେଲା, ତେଣୁ ପତ୍ରମ୍ ବୁଝିପାରୁଛ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ପିଲେ ଜ୍ଞ ହେଲା। ଦେଖ କେମିତି ଲେଖା ହେଇ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ପିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଏମିତି ଗାର ନେଇଗଲା, 2 ନମ୍ବରରେ ଏମିତି ନେଇଗଲା, 3 ନମ୍ବରରେ ଏମିତି ନେଇଗଲା, 4 ନମ୍ବରରେ, 5 ନମ୍ବରରେ, ତାପରେ ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଲା 6 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଦେଲା ଖଣ୍ଡରେଖା, ତାପରେ ହେଇଗଲା ସିଏ ଜ୍ଞ ପାଇଗଲା ହେଲା। ଦେଖ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ପାଇଲୁ ଆମେ ଯଜ୍ଞ ବା ଯଜ୍ଞ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ ଓଡ଼ିଆରେ, ହଁ ନା ନାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି, ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆସିଲା ଶ୍ର, ଏଇଟା କ'ଣ ପିଲେ ଶ୍ର, ଠିକ୍ ଅଛି। 1 ନମ୍ବରରେ ଦେଖ 1 ନମ୍ବରରେ ଏମିତି ଗଲା, 2 ନମ୍ବରରେ ବୁଲେଇଲା, ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଏମିତି ନେଇଗଲା ହେଲା, ତାପରେ 4 ନମ୍ବରରେ, 5 ନମ୍ବର, 6 ନମ୍ବର, ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ପାଇଗଲୁ ଆମେ ଶ୍ର। ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ପିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଭ୍ୟାସ କରିବ, ଲେଖା ଅଭ୍ୟାସ କରିବ, ଟେବୁଲ ଦେଇଛି ଏ ସାରଣୀ ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ ହେଲା, ଫଳରେ ତୁମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଇଯିବ ସ୍ୱର କେମିତି ହେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ନେଇଗଲା 1 ନମ୍ବର, ତାପରେ 2 ନମ୍ବର, 3 ନମ୍ବର, 4 ନମ୍ବର, 5 ନମ୍ବର, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ 6 ନମ୍ବର ହେଲା। ଦେଖ ସ୍ରରେ ପିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ପାଇଛୁ, ଦେଖ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଲେଖା, ତୁମ ବହିର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଟା କାହାର ଚିତ୍ର ପିଲେ କାନର ଚିତ୍ର ହେଲା। ଆମେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭା ଯାଉଛି ଆମକୁ କାନ ଦ୍ୱାରା, ତେଣୁ ଶ୍ରବଣମ୍ ହେଲା, ଶ୍ରବଣମ୍ ଶୁଣିବା ନାଇଁ କି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ, ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲେ ଦେଖ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, ଆମେ ଶିଖିଥିଲୁ ତା ପୂର୍ବ ଶିଖିଥିଲୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖ ଏଠି ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ିକି ଦେଇଛି ପିଲେ, ଦେଖ କ ଖ ଗ ଘ ଙ, ତାପରେ ଚ ଛ ଜ ଝ ନିୟ, ଟ ଠ ଡ ଢ ଣ, ତ ଥ ଦ ଧ ନ, ପ ଫ ବ ଭ ମ, ତାପରେ ଜ ର ଳ ଅ, ତାପରେ ତାଲବେଶ ମୂର୍ଧନ୍ୟଷ ଦନ୍ତ୍ୟଷ ହ। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ। ଏମିତି ଆମେ କେତେଟା ପାଇଲୁ ପିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ 33ଟା ପାଇଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେଟା ପାଇଲୁ 33ଟା। ଆଉ ପିଲେ ଦେଖ ଡାହାଣ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଇଛି, ଦେଖ କ'ଣ ପାଇଛୁ ଆମେ ଙ, ଏଇଟା ଙ, ତାପରେ ଏଇଟା ନିୟ, ଣ, ନ ଆଉ ମ, ଏହାକୁ ପିଲେ ଆମେ କହିବା ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। କ'ଣ କହିବା ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିବା। କ'ଣ ପାଇଁ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ କହିବା ପିଲାମାନେ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି ନା ପାଟି ଓ ନାକର ବ୍ୟବହାର ଆମେ ହେଉଛି ହେଲା। ଣ ନାକର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ସବୁ କ'ଣ କହିବା ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିବା, ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆସିଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ହେଲା। ରିକ୍ତଂ ସ୍ଥାନ ପୂରୟତୁ, ଅର୍ଥାৎ କ'ଣ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅର୍ଥାৎ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ସେଇଟା ଲେଖିବ ପିଲେ, କ ପରେ ଖ ଆସିବ, ଖ ପରେ ଗ ଆସିବ। ଦେଖ 1 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ପିଲେ, ଦେଖ କ ଦେଇଛି, କ ପରେ କ'ଣ ଆସିବ ରେ, ଏଇ ଗ ଲେରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଖ ଲେଖିବ, କ'ଣ ଲେଖିବ ରେ ପିଲେ ଖ ଲେଖିବ, ଏଇଟା ଲେଖିବ ଖ ହେଲା। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବ ଖ ଲେଖିବ, ଠିକ୍ ଅଛି ଖ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଏ ଗ ଲେଖା ଅଛି, ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବ ଘ ଲେଖିବ, ଏଠି ଉ ଲେଖା ଅଛି, ତାପରେ ଚ ଅଛି, ଚ ପରେ କି ଆସିବ ଛ ଲେଖିବ ଏଠି ହେଲା। ତାପରେ ଜ ଲେଖା ଅଛି, ଝ ଲେଖିବ, ତାପରେ ନିୟ ଅଛି, ଟ ଅଛି, ଟ ପରେ ଠ, ଡ ଅଛି, ଡ ପରେ ଢ ଲେଖିବ ଏଠି, ତାପରେ ଣ ଗଲା ତ ଥ ଦ ଧ ନ। ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ପିଲେ ଅରୁ ଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜାଣିଛୁ, ତେଣୁ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁଟା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ତୁମେ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ 2 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ କ ଲେଖା ହେଇନି ଖ ଲେଖା ଅଛି ହେଲା।
ये कहा पर ख आसीबो क लिखिबो एठे ए गोले कोन लिखिबो क लिखिबो हैला ए क लिखिबो तापर ख लिखा अछि तापर लिखिबो कोन ग तापर घ लिखिबो तापर उ च छ ज झ निय ट लिखाइने ट लिखिबो ठ लिखाइछि तापर ड लिखिबो ढ लिखाइछि तापर ण लिखिबो एमती सब तमे पूरण करिवो बुझि परछो। तापर देखो पिले क्रमशः लिखतु सजाई लेख माने कोन ओलट पालट सब दिया देख देख पिले क पर कोन आसीटा निय तापरे ज तापरे ढ तापरे य तापरे ट तापरे ध हैला एटा तुम क्रमिक अनुसार लेखिबो ठीक अछि पारिबो ना नहीं क्रम अनुसार लेखिबो कहा पर कोड आसीबो जेमति कि एक पर हम 3 लिखि परिबा कि ना एक पर कोन लिखिबा 2 लिखिबा ओलट पालट देइले जेमति हम लेखुचे ठीक से एटे मते कोन ओलट पालट सब देइछि तुम लिखि परिबो ना नहीं लिखि परिबो नै पिले एठू स्टार्ट करिवो केतेरु क रु स्टार्ट करिवो हैला एई गोलेरु क रु स्टार्ट करिवो हैला क तापरे ख तापरे ग एमति पूरा आरंभ करी सब एशेष पर्यंत सब लिखिबो ठीक अछि के जाय लिखिबो क्ष पर्यंत लिखिबो ठीक अछि हैला बिले तापरे देखो क्रमशः योजयतु सजाई जोग कर एटा केमति पिले जोग करिवो जेमति कि तुमको गोटे एग्जांपल दे देछि देखो क पर कि आसीबो ना क पर ख आसीछि तेनु जोग करछि ख पर कि आसीबो ग आसीबो ग पर कि आसीबो रे ग पर घ आसीबो घ काई ताले घ एटे एमति जोग करिवो घ हम कलर चेंज करिया पिले ठीक अछि तबे देखो घ लिखिलो घ पर कि आसीबो पिले घ पर उ आसीबो तेनु उ लिखिलो उ पर च आसीबो च देखो कोड अछि च बर्तन को च अछि एठे च लिखिलो च पर कि आसीबो च पर छ तेनु एठू लिखिलो जोग करिवो छ पर कि आसीबो छ पर आसीबो ज काई एरे जोग करिवो ज पर कि आसीबो झ पर कि आसीबो निय काई निय हां झ अछि तापरे निय कोठ रहला पिले झ निय दिया है ना पिले निय दिया है ना झ निय तापर ट पर कि आसीबो ट पर ठ आसीबो हैला ठ पर कि आसीबो ड काई एपटे देखो पिले ना पटे ड ठ ठ गला तापरे ढ पर कि आसीबो ढ पर ण आसीबो ण काई गोटे देछि पिले देखो साइड रे ओ तळे देछि रे पिले हैला देखो एठे हम छाडी देथिलु के जाथिला ट पर ठ आसीबो पिले ए ट को जोग करिवो ठ पर कि आसीबो ड पर ढ पर ण पर त पर थ आसीबो हैला थोड़ा पिले इपट अछि हैला हां एरा त पर थ पर कि आसीबो द आसीबो द काई रे पिले एडे पिले डिस्प्ले ठीक से जणा पडुनी तुमको दिया अछि तुम क्रम अनुसार लिखिबो हैला जेमति कि क पर ख पर ग सेमि सब गार देकी लिखो जेमति कि हम गोटे बही रे उदाहरण दे देछि ठीक से बेले तुम सब कोन गार देकी करिवो ठीक अछि पारिबो ना पारिबोनी पारिबो ना नहीं पारिबो हैला सब जोग करियो पिले हैला पारिबो ना नहीं एटा पारिबो तापर कोन देछि पिले देखिबा चलंतु देखो पिले एटा अर्थ दे देछि किछि हैला एटा तुम प्रैक्टिस करिवो अभ्यास करिवो देखो जेमति कि खग माने कोन चढ़ई तापर गलह माने गला खंजन माने कजलपाती झसह माने बड़ माछ दशनह माने दांत सरटह माने एंडुओ षटपद माने भ्रमर शशकह माने ठेकुआ और मकर माने
କୁମ୍ଭୀର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ପିଲେ? ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ପିଲେ, ଯୋଗ କର ଗୋଟେ ଦେଇଛି ହେଲା। ଯୋଗ କରିବା ହେଲା। ଦଶନ, ହଁ ଦଶନ ମାନେ କ'ଣ? ଦଶନ ମାନେ ଦାନ୍ତ। ଦେଖ ଏଇ ଦଶନଟାକୁ ଏଠାକୁ ଯୋଗ କରିବ, ଦାନ୍ତ। ଇଭ ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ? ଇଭ ମାନେ କ'ଣ କହିଥିଲି? ଇଭ ମାନେ ହାତୀ। ହାତୀ କୋଉଟା କାହିଁ? ହାତୀ ଏଠି ଅଛି। ତାପରେ ଟଙ୍କମ, ଟଙ୍କମ ମାନେ କ'ଣ? ଟଙ୍କମ ମାନେ କୁରାଢି ହେଲା। କୁରାଢି ଚିତ୍ର ଯୋଉଟା ଅଛି ତମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ? ଯୋଗ କରିବ। ଟଙ୍କ ମାନେ କ'ଣ? ଟଙ୍କ ମାନେ କୁରାଢି ପିଲେ ହେଲା। ଏଠିକୁ ଯୋଗ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଶଶକତ କରାହେଇଛି। ହୟ ମାନେ କ'ଣ? ଘୋଡ଼ା। ହୟ ମାନେ ଘୋଡ଼ା। ଘୋଡ଼ା କାହିଁ? ଘୋଡ଼ା ଏଇଟା। ତାପରେ କମଳମ, କମଳ ମାନେ କ'ଣ? କମଳ ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ? ପଦ୍ମ ଫୁଲ ନାଇଁ କି? ତାପରେ ପଦକମ, ପଦକମ ମାନେ କ'ଣ? ପଦ ହେଲା, ମେଡାଲ। ପଦକ ମାନେ କୋଉଟା? ଏଇଟା। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି? ଅଜହ ଜାଣିଛୁ ପିଲେ? ଅଜହ ମାନେ ଛେଳି ହେଲା। ଅଜକୁ ଏଟାକୁ ଯୋଗ କରିବ ଅଜହ ସହିତ। ତାପରେ ଅଜାହା, ଏ ଅଜହ ପିଲେ କ'ଣ? ଅଣ୍ଡିରା ଛେଳି ପିଲେ। ଆଉ ଅଜା ମାନେ କ'ଣ? ମାଇ ଛେଳି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଟାକୁ ଯୋଗ କରିବ। ପାରିବନି ନା ପାରିବନି? ତାପରେ ଦେଖ, ଦେଖ ଓ କୁହ ହେଲା। ପଶ୍ୟତୁ ବଦତୁ ଏ ଦେଇଛି ପିଲେ। এই ଚିତ୍ର ଦେଖିକି କହିବା ଏଇଟା କାହାର ଚିତ୍ର ପିଲାଟା? ହାତୀର ଚିତ୍ର ନାଇଁ କି? ହାତୀକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ ପିଲେ? ଇଭହ। ଏ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଇଭହ ଲେଖିବ। ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଲେ ମୁଁ ଚଳିବ ପିଲେ ହେଲା। ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବ ନହେଲେ ଇଭହ ଲେଖିବ। କ'ଣ ଲେଖିବ? ଇଭ ଲେଖିବ ହେଲା। ହାତୀର ଚିତ୍ର କ'ଣ ଲେଖିବ? ଇଭହ ଲେଖିବ। ଇଭ ବିସର୍ଗ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଟା କ'ଣ? ପଦକମ। ଲେଖିଦିଅ ଏଇଟା ପଦକମ। ପଦକମ ହେଲା। ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିବ। ତାପରେ କୁରାଢି କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କୁରାଢି କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲେ? ଟଙ୍କମ। କ'ଣ ପିଲେ? ଟଙ୍କମ ହେଲା। ଲେଖିଦେବ ତା ତଳେ ଟ ଟଙ୍କମ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କିଏ ରହିଲା? ଏଇଟା କାହାର ଚିତ୍ର? ଦାନ୍ତର ଚିତ୍ର। ଦାନ୍ତକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦଶନହ। କ'ଣ କହିବେ ପିଲେ? ଦଶନହ। ତା ତଳେ ଲେଖିଦେବ ଦ-ଶ-ନ-ହ ହେଲା। ଦଶନହ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଟା କାହାର ଚିତ୍ର? ବଗର ଚିତ୍ର ନାଇଁ କି? ବଗକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସଂସ୍କୃତରେ? ବକହ ହେଲା। କ'ଣ ଲେଖିବ? ବକହ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଘୋଡ଼ାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ଘୋଡ଼ାର ଚିତ୍ର ପିଲେ। ଘୋଡ଼ାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଘୋଡ଼ା କ'ଣ କହିବା? ଘୋଡ଼ାକୁ ଆମେ ସଂସ୍କୃତରେ କ'ଣ କହୁଛେ? ନା ଆମେ ଘୋଡ଼ା କହୁଛୁ ହୟଃ। କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ହୟଃ। କ'ଣ ଲେଖିବ ରେ ଘୋଡ଼ାକୁ? ହୟଃ ଲେଖିବ। ତାପରେ କିଏ ଅଛି ପିଲେ? ଏଇଟା କାହାର ଚିତ୍ର? ରଥ। ରଥକୁ ଆମେ ରଥଃ ବୋଲି କହିବା ହେଲା। ରଥଃ ବିସର୍ଗ ଚିହ୍ନ ଦେଲେ ରଥଃ ବୋଲି ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଏଇଟା କାହାର ଚିତ୍ର? ଗୋଟେ ଠେକୁଆର ଚିତ୍ର। ଠେକୁଆକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସଂସ୍କୃତରେ? ଶଶକଃ ହେଲା। ତା ନାଁ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଶଶକଃ ହେଲା। ଶଶକଃ। ତାପରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଆସିଲା ନାଇଁ ରେ ପିଲେ? ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ପିଲେ? କମଳମ। କ'ଣ ଲେଖିବା? କମଳମ ହେଲା। ତା ତଳେ ଲେଖିବା କମଳମ। ମରେ ରେଫଳା ହେଲା। ହଳନ୍ତ ସରି ରେଫଳା କହୁଛି ହଳନ୍ତ। କମଳମ ହେଲା। କମଳ ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ? ନା ପଦ୍ମ ଫୁଲ। ତାପରେ
ଲାଷ୍ଟକୁ ଅଛି ଛେଳି। ଛେଳି କ'ଣ କହନ୍ତି? ଅଜହ ବୋଲି କହନ୍ତି। କ'ଣ କହନ୍ତି ପିଲେ? ଅଜହ। ତା ତଳେ ରଖିଦେବ ଅଜହ। ଏତେ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲେ? ଅଜହ। ଅ ଜ ରେ ବିସର୍ଗ ଅଜହ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ପିଲେ? ହଁ ସରିଲା ପିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ପିଲେ? ତୃତୀୟ ପାଠ ପଢ଼ିବା ମାତ୍ରା ପରିଚୟ। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠଟି ଆମେ ଅତିରିକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିପାରିଥିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ ଓ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦୟାପୂର୍ବକ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଉପକାର ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ପିଲେ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।